बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा शिया कम्युनिटी ने जब अपने गले कटे जनाजे रखकर धरने दिए मुल्क भर में और उनकी इज़हार यकजहती के लिए तमाम शिया ने अली ने धरने दिए, तो उस वक्त इमरान खान साहब आपने ये कहा कि मैं जनाजों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और कोयटा नहीं जाऊंगा। और जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो अब आप अली के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मुनाफकत है? अभी 100 जनाजे पिशावर के अंदर नमाजियों के उठाए गए। मावी आजम के इत्तेहादी आरिफ अलवी साहब या इमरान खान साहब, आप दोनों में से कोई ताज़ियत के लिए नहीं गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? पिशावर के रहायशी जो हैं, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो शिया हैं, इस वजह से आप ताज़ियत के लिए नहीं गए? हम भूले नहीं हैं, आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि जगह जगह तालिबान के दफातर खोलूंगा KPK में। आपने दारुल उलूम हक्कानिया को, मौलाना समील हक को 38 करोड़ रुपए भत्ता दिया था आपने, ताकि आपकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर तालिबान आपको डिस्टर्ब ना करे। यही वजीर आजम हाउस के अंदर इन दहशतगर्द तालिबान जिन्होंने 120 से जायद APS के बच्चे मार दिए और फौजियों के बच्चे मार दिए, इनको शाही मेहमान ठहराया गया। और ये सुन्नी और शिया दोनों की कत्लो गारत गरी में ये तालिबान मुलव्विस है और इन्हें वजीर आजम हाउस के अंदर मेहमान ठहराया जाता है। हम भूले नहीं हैं, न अपने शोहदाओं को भूले हैं, चाहे वो शोहदा सुन्नी हो या शिया हो। वो शोहदा पाकिस्तान है, उनका लहू से हम गद्दारी कैसे कर लें? हम गद्दारी नहीं कर सकते। ना हम अपने कातिलों को भूल सकते हैं, ना कातिलों के सहूलतकारों को हम भूल सकते हैं। हम अपने शोहदा के खून से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आपने चंद दरबारी मुल्ला पाल रखे हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के अंदर जो है इमरान खान का साथ दिया जाए। अरे भाई, ये अवाम की वोट से तहरीक अदम एतमाद कामयाब और नाकाम थोड़ी होगी जो आप अवाम को कह रहे हैं हिमायत की जाए। ये तो पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम कराएंगे। आप तो खुद सियासी यतीम हैं, आपके पास तो सीट ही नहीं है कौमी असम्बली की। आप तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी के लिए फतवे कैसे दे सकते हैं? अवाम की वोट से थोड़ी कोई होंगे। आपने तो अपनी कम्युनिटी को सियासी यतीम बना दिया पाकिस्तान के अंदर। हर मुल्क के हर कोने से आप अपनी सीटों को बेचते हैं। इलेक्शन के अंदर अगर कोई 5 से 6 शिया कम्युनिटी की सीटें होती तो हम बात कर सकते थे कि हम हुकूमत गिराने के अंदर ही हुकूमत बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमारे पास तो सीट ही कोई नहीं है। किस बुनियाद के ऊपर हिमायत और हिमायत नहीं करने का ऐलान कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और एक मौलाना साहब इंडिया में बैठकर जो है वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत में उनके ऊपर जो है वीज़ों पर पाबंदी लगी पाकिस्तान के अंदर आने के ऊपर, तो उनका धंधा बंद हो गया। इंडिया में भारत के अंदर जो हिजाब के मसले चल रहे हैं, उन मौलाना का कभी हिजाब के ऊपर कोई फतवा आया आज तक? उस पर तो कभी फतवा नहीं आया। बात यह है, कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि इमरान खान जो है अगर वो नहीं तो फिर कौन? तो मेरे भाई, मैं मौला अली अलैहि सलाम का एक कॉल सुनाना चाहता हूँ आपको कि जब फितने का दौर हो तो ऊँटनी के बच्चे बन जाओ, जिससे ना दूध लिया जा सकता है ना जिस पे सवारी की जा सकती है। अगर आप समझते हैं कि सारे हुक्मरान माजी के और हाल के बुरे ही हैं, तो भाई क्यों बुरे की हिमायत की जाए? कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम सिखाता है आपको कि बुरे की हिमायत करें? ना ज्यादा बुरों की हिमायत करें ना कम बुरों की हिमायत करें। मौला अली अलैहि सलाम भी तो 20 साल खामोश होकर बैठे थे, या नहीं बैठे थे अपने दौर हुकूमत के अंदर? या जबरदस्ती हुक्मरानों से लड़ गए थे और उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया था? बैठ गए थे ना फितने के दौर में 20 साल खामोशी के साथ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कम बुरा है और दूसरे ज्यादा बुरा है, तो किसने कहा है कि ज्यादा और कम बुरे की हिमायत करें? खामोश होकर बैठ जाएं आप और अपने आप को सियासी तौर के ऊपर मजबूत करें। शिया डेमोक्रेटिक पार्टी एक सियासी जमात है और ये मुल्लायत के ऊपर यकीन नहीं रखती है। उलमा इकराम का एहतराम हमारे दिल के अंदर है, लेकिन मुल्लाओं का एहतराम हम नहीं करते। और इस मुल्क का जो मसला है वो मुल्ला है। फिरका वारियत की तरफ भी मुल्लाओं ने धकेला है और दीन को भी मुल्लाओं ने बेचा है। तो लिहाजा हमारी जो जमात है शिया डेमोक्रेटिक पार्टी, वो मुल्लायत से बिल्कुल दूर है। आलिम दीन जो है एक दीन का स्पेशलिस्ट है। दीन की जब रहनुमाई लेनी है हमें तो आलिम दीन से लेंगे, मेडिकल की जब रहनुमाई लेनी है तो डॉक्टर से लेंगे, कानून की रहनुमाई लेनी है तो हम वकील से लेंगे, मकान बनाना है तो इंजीनियर से लेंगे। आलिम दीन जो है वो ऑलराउंडर नहीं है कि हर चीज़ के अंदर जो है हर मसले का हल हम उसी को ढूंढना शुरू कर दें। सियासत के अंदर भी उसी को खुदा दें, तज्जिया निगार भी उसी को बना दें, सहाफ़ी भी उसको बना दें, डॉक्टर भी उसको बना दें, इंजीनियर भी उसको बना दें। इसीलिए ये कौम जो है मार खा रही है। मेहरबानी फरमाकर दीन की जहाँ स्पेशलिटी की बात है तो वहाँ पे आलिम दीन से रुजू करें, लेकिन जहाँ पर दीगर शोबा हाई ज़िंदगी के मसाइल हैं तो वहाँ पे जो जिस शोबे का स्पेशलिस्ट है
اس سے رائے لیں اور اس کی پیروی کریں. اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. پیش امام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عاقل بالغ اور متقی نہیں ہے اور گناہ گار ہے, تو آپ پیش نماز کو بھی جو ہے تبدیل کر سکے, آپ کسی اور کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی آسمان سے اتر کے کوئی چیز تھوڑی آئی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ایک پیش نماز بنا لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اور عمران خان یہ تو ایک جھوٹا, کتنی دفعہ جھوٹ بول چکا ہے, اس پاکستانی نیشن سے, پاکستانی قوم سے جھوٹ بول چکا ہے. اور جھوٹ کو قرآن شریف میں ام الخبائث کہا گیا ہے. ملت جعفریہ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو پھر کم از کم 4 سے 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں پورے پاکستان کے اندر نکالنی پڑیں گی. اگلے الیکشن میں شیعہ ڈیموکریٹک پارٹی بھرپور حصہ لے گی, اور ہم پورے پاکستان سے اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں اپنی سیٹیں بیچنی ہیں. ہم لابنگ کریں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کریں گے, لیکن پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جانے کے لیے ہم سڑکوں پہ اب احتجاجی سیاست کر کے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے. یہ 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بہت ہو گیا. اب ہمیں وہاں پر بیٹھ کر اپنے حقوق حاصل کرنے جہاں پر قوانین بنتے ہیں, جو آئین ساز ادارے ہیں. لہٰذا اب ہم جو ہے اپنی طاقت جو ہے ہم پارلیمنٹ کے ذریعے, اپنے حقوق پارلیمنٹ کے ذریعے ہم حاصل کریں گے. یہ روڈوں پہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنے فتوے بیچنا, اس کی حمایت کر دینا, اس کی حمایت کر دینا, سیاسی یتیم بن کے. ایک سیٹ قومی اسمبلی کی آپ کے پاس نہیں ہے, صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ نہیں ہے. حمایت اور مخالفت کی کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی معلوم ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے مضبوط کریں. 4 سے 5 سیٹیں کم از کم قومی اسمبلی کی, 8 سے 10 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی پورے پاکستان سے نکالیں. اس کے بعد یہ وزیر اعظم جو ہے نا, جو ہمیں بلیک میلر کہتا ہے, یہ خود ہمارے گھر کے اوپر چل کر آئے گا, یہ خود ہمارے امام بارگاہوں کے اندر چل کر آئے گا. یہ تو 4 سیٹوں کی خاطر پنجاب کے اندر بزدار کو ہٹا کر اس نے چودھری برادران کو بنا دیا. بلیک میل تو یہ چودھری برادران سے ہوا ہے, جنازوں سے تھوڑی ہوا, شیعہ جنازوں سے. بہرحال قوم کو, ملت کو بھی سمجھنا چاہیے اور عقل اور ہوش کے ناخن لیں. آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں, خامنئی صاحب ہیں, حسن نصر اللہ صاحب ہیں, بہت عزت ہے میرے دل میں ان کے لیے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور عالم حق سمجھتا ہوں ان لوگوں کو. لیکن افسوس پاکستان کے اندر جو ہے, جو ملائیت پھیلی ہے, ہر فرقے میں پھیلی, صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا, سنی کے اندر بھی یہی حال ہے. انہوں نے جس طریقے سے دین کو بیچا ہے, دین کے فتووں کو بیچا ہے, اس سے لوگوں کا جو ہے ایمان ہی اٹھ گیا ہے, اعتبار ہی اٹھ گیا ہے لوگوں کا. اب کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا اچھے کی امید رکھیں, اور اگر پرانے اچھے لوگ نہیں ہیں تو نئے لوگوں کو چنیں, نئے لوگوں کو لے کر آئیں آگے آئے. کس نے کہا ہے کہ ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے رہیں؟ میرا یہ پیغام ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں شیعہ سنی اتحاد کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ سنی اور شیعہ دونوں آپس کے اندر بھائی ہیں اور ایک جسم کا حصہ ہیں. ہر اس سازشوں کو چلنا ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے, یا پھر شیعہ سنی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اسی کے اندر ہماری بقا بھی ہے, اسی میں ہماری سلامتی بھی, اسی میں ہماری عزت بھی ہے. اور آزاداری کے اوپر نو کمپرومائز. کسی قسم کی پابندی ہم قبول نہیں کریں گے آزاداری کے اوپر. اور حکومت کوئی سی بھی ہو, چاہے عمران خان کی حکومت رہے یا چلی جائے حکومت, لیکن آزاداری کے اوپر کوئی پابندی ناقابل برداشت.